graceful, kag talented. Next, isa pa din niya pa, sneaky. Mga padayaw, gidya, kag syempre, puno sa kaartihan. So, Arina, here's the moment na ginahulat naton. I-introduce na sila isa kag isa. Gusto nyo? So, i-introduce na sila isa kag isa. Introducing Mimi Par! Guwapa ka? Hinuli kang ba? Di mga guwapa ka? Kami yung mga Jericho Cat, mga guwapa at bugwapo. Kamu ya guys, kabila akong magsaan ng Jericho Cat. Nag-try mag-join. Ayan, mas guwapa sa panusapon. Okay, so next up, si Bogsy Whiskers. Kami may energy. Iskano ay kami kapamamaw. Kamuya? Kamo may energy, kamo bisa nila ko mga pamamaw. Ay, may energy sila. Next, here comes Luna Pau Pau. We are the creatures of the night at minsan, creatures of overthinking. Overthinker naman ni si Luna Pau Pau. Kamo overthinker ka mo? Hindi, sila ko na overthinker. Next, Tiger People. Kilalanin niyo ba yung fast food? Ako, fast cat. Mga padayaw. Okay, next, the mysterious Shadow Miming. Alam ko yung may kinalan. Kung may pagkaon, nagutom na ko daan. Ang Juana, baka naman. Wala sa kung may kinangalan, may kilala ko ba? Kamo! Next, ang reigning, ang queen of all, ang atong ginaunat-unat, ang reyna sa tanan, Queen Yarsa! Queen Yarsa, Miss Grand Jericho Cats! Humans, are you ready to witness a royalty-worthy performance? Like me, royal and loyal as my ex.